היום 10 בפברואר 1987, אנחנו במכון מאיר, ונקליט את התפילה הראשונה ביום כיפור מפי הקייסים מאתיופיה. לפני כן, מישהו ידגים כיצד לובשים את הבגדים המיוחדים שלהם. טוב. מי המתנדב? מי מוכן להתנדב? אני לא רוצה לפגוע חס וחלילה. מי מוכן להראות? من خيرنا من لا سيد لي نسأل التنبي لو اسمه يسوق አይደለም በጣም ለምን አሳየው ማን ያልኩትማ እንግዲህ ስትለብሱና ስጠሚያውን ስትጠመጥሙ ደግሞ ሊነሳ ነው ያለ ነው በሩ አሳያቸው أخال أصوات سليفون إحد لاشين אחרי, לא הבנתי. إم لو بشيم כן, הבגדים כן, בבית הכנסת נכנסים כולנו באחד כמו עכשיו יושבים כן, עכשיו לפני התפילה כן. עושים ברכה אחד לשני יגיד סליחה סליחה הוא מרשם אחד לשני עשו את זה. כן מתחיל תפילה עכשיו כן, כן, כן. מתחיל אחרי זה יחד עם, כמו שבדיוק. כמו שהיה בדיוק עכשיו בבקשה לקום. בואו נראו בראש השנה כן גם בארץ הם לובשים לבן. כן. וזה מיוחד, זה לבן מיוחד לראש השנה וגם יום כיפור? בשבת לא? בשבת כן בשבת בבקשה. Dela
Let's go.
ሙሉ ቡራክ ያድርጉ። ይሄ ይቅርታ ቡራት ነው። አሚን ሻ ሲማን አሙ ብራኻ ለአሶት በእምነቱ ወርሃን በተለየቱ ሳቅኒ በትዕግስቱ ዳውትኒ በጸሎቱ ሰመ ጸሎት ክሙ አስተሰሪ ኃጢአት ሰማቁ ጸሎቱ ከሰዳውት ይኩነካ ተዘከረነ ባርክን ባርክ ቤተ አብርሃም ባርክ ቤተ ይስሐቅ ባርክ ቤተ ያዕቆብ ባርክ ቤተ እስራኤል ባርኮም ለኩሉ ለይፈትሁ ወለንፉ ይወስክ እግዚአብሔር በረከቱም ላይ አለክሙ ለአለውሉ ብርኳናቱ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ወሰሆነ ዛቆሙ ታሪክ ለነዋን ባርኮ ለእግዚአብሔር ምስራቅ ምዕራብ ደራቀው ኃጢአታችን ዘመን ከዘመን ያሻጋግረን ሀገረ ሕይወት ሀገረ ገነት ያርግልን። ሀገራችን ያቁምልን። ዝም ዜና ደርሳ ደራሄር ዝም ዜና መራምሳ ሸናሄር ዝም ዜና የደረዝንም ዘኒቷ ሸቢን አሜ ባልጎታን ጎታ ሸቢን ስባል ጎታን ጎታ ሸቢን አሮን ባልጎታን ጎታ ሸቢን ይህች ቀን ደግሞ ዓመተ በዓላችን ይኸው የዮም ኪፑር ማስተራይ የኃጢአታችን ንስሐ መውደቂያ
የደስታችን መጀመሪያ ቀን ያርግልን። እግዚአብሔር ደግሞ የዛሬ ዓመት በሰላም በደስታ ያድርሰን። እቺውን ዓመት ባላችን ደግሞ ታጥቀን ቁመን ተነስተን ደግሞ ጸልየን የምንሸኝ ያርገን። እግዚአብሔር ደግሞ ጸሎታችን የተሰማ ኃጢአታችን የወደቀ ያርግልን። ሳሁን የምህረት ያዛ ሸቢል ሰው እስከ ንስሐ ታድህን እግዚኦ እንዳለ ከሰው እስከ ከብት ከሩቅ እስከ ሕፃን ከትልቅ እስከ ትንሽ እሱ ይጠብቀን። የደረሰ ገረ ወደረ ጅንርሳ ከስራን ታጊናን ቤት የርጎትን አሎባይ ዳምላክ ቶሎ ይቅርታ ቀለውና ይቅር በሉልና ታደራ መላእክት አሸናገው ይሰና ሄት እንዴና አምላክ አማልክት ንጉሠ ነገሥት የና ሄት እንዴና አብዛን እስከየሙ እስከዛቲ ለዘይረሳይ ከኒ እስከየሙ እስከዛቲ ይለ ወዛ አብዛሃኒ ወዛራ የኒ እስከየሙ እስከዛቲ ይለ ለዓመት እንደዚህ አቅፎ ነው ሰው እስከ እንስሳ ያድርሰን እግዚአብሔር ወነ እግዚአብሔር ለሙሴ ወይቤሎ ንግሮሙ ለደቂቀ እስራኤል ወበሎሙ ለቤት ያዕቆብ ወዜንዎሙ ለውልደ እስራኤል አማ አስሩ ለሳብዕ ወርኅ ዕለተ አስተስርየትክሙ ወታስተስርዩ እግዚአብሔር አምላክክሙ አህሙ ለነፍስክሙ እንተ ኢያምር እንደተሰሩ ህዝብ እንዳለው እንደሞ እግዚአብሔር ህስሮተ ይሰውረን እግዚአብሔር ስሬት ተቀን ያድርግልን እግዚአብሔር በእብሪት የም ኪፑር ማለት የኃጢአት መስተሰሪያ ነው። አስተስሪዮ ደግሞ የስሬት ቀን ማለት ነው። የስሬቱ ያርግልን እግዚአብሔር ህገ ዘላለም ይኩነክሙ በማይዲኩም በትውልድክሙ እስመ ትምህርት ይትለክሙ እንዳለው እግዚአብሔር ኪዳኑ እያሃድገከ እያጠፋከ የዓመቱን ኃጢአት ይስረይልን እግዚአብሔር ወትሪ ውልደ ውልድከ ወሰላም ላይለ እስራኤል ይበለና አልቦ ባዳምናት ማለት ዘንበሬከ ህርዝም ዜናን አደርታ ደራ መላእክት አሸናሄር ህርዝም ዜናን ዛብፀሃኒ እስከዮም ከዛቲ ለዘይረሳይ ከኒ እስከዮም ከዛቲ መንሪ ያለ ሰና ወመንሪ ያከባላም አውተኛኔ የዓመት በዓል ለዓመት ይጠብቃል ለወር ይጠብቃል እግዚአብሔር ያለው አውደ ዓመት ያደርግልን እግዚአብሔር የይቅርታ ጌታ ከዚዮ ተዘከር ኪዳነ አብርሃም ዚዮ ተዘከር ኪዳነ ይስሐቅ ዚዮ ተዘከር ኪዳነ ያዕቆብ ሙሴ አሮን ኪዳነ ያፍርስብን እግዚአብሔር ነው ይደቅስ ወይ ነጉም ዘያዕቆብ ለእስራኤል መሐሪ ወመስተሳይ ኃጢአታችን የተወገደ ጸሎታችን የተሰማ ያድርግልን እግዚአብሔር ወብሩክ ንጉሥ ሰሎሞን ወሐነጸ ኢየሩሳሌም ቅድስ ሰሎሞን ሐንጾ ከዘሩባቤል እስከዚህ ከምት እንደሃነጸው ዛሬ ደግሞ ኢየሩሳሌም ብርሃን ያሳየን ፍቅረ ሰላም ያወርድልን እግዚአብሔር ካህን ተደብር ንጉሥ ተኖር ያናውጥብን እግዚአብሔር አንገስ ለነ ንጉሥ ዘይቀን የነዳሃ ተበደለ ፍርድ ጎደለ ዚብል ዳኛ ይخلعና እግዚአብሔር መሐሪ ወመስጠት መይት ገጽ በሳይል የተመየጠ ሀበ እግዚአብሔር አሜን እንዳላች ሰማይ መላእክት አሜን እንደዛለን እግዚአብሔር ቅድሜ ከኒውም ድሬ ከኒ አልወባ አይዳም ለበለከ አደር ታደራ መላእክት አሸናሄር ትምጀናን ከወሰና ሄር አምላክ አማልክት ንጉሠ ነገሥት ዛብፀሃኒ እስከየሙ እስከዛቲ ይለት ዘሬሳ ከነስ ከየሙ እስከዛቲ ይለት እዚያ ያደረሰ አምላክ ምስግናው ጸራያም ይክባለት በቀደማ ሆኖ እንደሆነ ርሾሸና ዓመት በዓሉን ብርሃን ሰረቀ ዋለ ከዚያ ስቶ ደግሞ አስተሰሪያ ሆና ጎቶናን አሁንም እንደሆነ የኃጢአት መሰሪያ የኃጢአት ማውገጃ ያደርግልን የነፍስ መዳኛ ስጋ መጠቀኛ መሐሪ ወመስተሳይ እግዚአብሔር هذه أنصتنا ولا مد بس لا ما كفر ويا درسنا الجزائر بركة أبراهام بركة إسحاق إن ذي أزف كلا الناس هذا الجزائر كبار يسائر الجزائر هوازي مرد بس ما إني بلا إلهم كلمة كان يقال وبايد هرزم زيانا درما هرزم زيانا سقوي هرزم زيانا نادر تادر ملاك تاشانا زاب صحن اسكي ومسكزات يلزير سايكني نجوري على سنايت ومن يركب على متات هوات يدهن النتن زمن ما نيجان هذه هذا الرسل زار يامت بسلام يادرسن እግዚአብሔር እትሜት አለ ጾን ሀድር ማይከላ ኢየሩሳሌም ሀገረ ቡሩክ ኢየሩሳሌም ሀገረ ቅዱስ ኢየሩሳሌም ይበለን እግዚአብሔር እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ስንውል ነበር አሁን ደግሞ ኢየሩሳሌም አገውተው ከዚህ ለመስገድ ለመጸለይ አብቁተናልና ለዘላለም አሁንስ ከዚህ ቤተ መቅደሷ ታንጻ በሰላም ጸሎቱን አርገን ምንውል ያድርገን እግዚአብሔር የደረዝም ዜኑትን ቡራኬ ካህናት ወነቢያት እግዚአብሔር ባርከን ወተሳሃለን መሐሪ ወመስተሳሃል እግዚአብሔር ርሁቀ ማአቶ ብዙሃ ምህረት ወጻድቅ አድርታ ደራም ዜኒ ተዋይሸቢን ስመርለን አርግለን ጸሎታችን የተሰማ ያድርግልን እግዚአብሔር እንቅድሜ ከን ያሉ ባይዳምላ هرزم زينان أدرت هدرا هرزم زينان ملاك تاشنا هرزم زينان زاب صهني اسكم زاتي له زير سايكني اسكم زاتي له وزاب صهني وزاراني اسكم زاتي له تاني درسم سن الميا درس جتا أن قويم سن ميا قوي جتا
መሐሪው መስተሳሂል እግዚአብሔር ከብርሃን ሰረቀ ወደ አስተስሮ ያደረሰነ ክብሩ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ሀገረ ሕይወት ሀገረ ገነት ያድርግልን እግዚአብሔር። ጤት ለየጣለ ጽዮን ወአሐድር ማእከለ ኢየሩሳሌም ወትሰመይ ኢየሩሳሌም ሀገረ ቅዱስ እንደተባለ ያድርግልን እግዚአብሔር። መሐሪው መስተሳሂል ባንዲራችን መንግስታችን ያቁምን እግዚአብሔር። ኢየሩሳሌም አብባ ምናያት ያድርገን እግዚአብሔር። ሀገር ለኤልያዝ ያለቦን ሰናይ ወከፈር ሕይወቱን ያሳድርን እግዚአብሔር። ናይ ሰማይ ጽድቅን ናይ መሬት ርዝቅ ያድርገን እግዚአብሔር። መሐሪው መስተሳሂል እግዚአብሔር የእድሜ መለመኛ ስጋ መጠገኛ ያድርግልን እግዚአብሔር። የኃጢአት ስርየት ቀን ነውና እግዚአብሔር ኃጢአታችን የተወገደ ጸሎታችን የተሰማ መስዋዕታችን የሰመረ ያድርግልን እግዚአብሔር። መሐሪው መስተሳሂል እግዚአብሔር ባንዲራችን መንግስታችን እነዚህ ኃያሎች ደግሞ በዱር በገደል የሚጠብቁና ያሉ እግዚአብሔር ኃይል ወምናው ይስጣቸው እግዚአብሔር። መሐሪው መስተሳሂል እግዚአብሔርም ቅድሚያ ከኒ ከሆነም ድሬ ከኒ ያለው አዳምላ ህርዝም ዜናን አደር ታደራ መላእክት አሸና ህርዝም ዜና እንዳይንጋ ወሰንጋው ንጉስም ህርዝም ዜናን ዘአብጽሐኒ እስከ ዮም እስከ ዛቲ ለዘይረሳኒ እስከ ዮም እስከ ዛቲ አሜን። መኑ ይረአ ያለ ሰናይት ወመኑ ይረክብ አለ አመታተ ህይወት አውትንጋነ መሐሪው መስተሳሂል እግዚአብሔር አመዕለተ አስተስርየትክሙ አህምሙ ዋለ ነፍስክሙ ቅድስት ትሰመይ ለክሙ ያለውን ወራት ነውና ኃጢአታችን የተወገደ ጸሎታችን የሰመረ ያድርግልን። የዓመት ኃጢአት ይቅር ይላልና የዓመቱ ኃጢአታችን ይቅር ይበልልና እግዚአብሔር። አልዓላ አሮን እዲሁ ወባረኮ ለኩሉ ህዝብ ብሎ አሮን እንደባረከ ህዝቡ ደግሞ ህዝቡ የተባረከ ያድርግልና እኛም በሰላም ያኑረን እግዚአብሔር። አርየነ እግዚኦ ብርሃኖሙ ለእስራኤል ወአስማዐነ ልሳኖሙ ለርሳነ ራታአን ብሎ የእስራኤልን ብርሃን ያሳየነ ያሉ አባቶቻችን የጸለዩ ጸሎት ደግሞ ከዚህ ላደረሰና አምላክ ምስጋናው ከጸራራን ወሰከኩም ጸጋ በዲበ ጸጋ ይበለነ እግዚአብሔር። መልከ ጼዴቅ ለአብርሃም ብሩክ ትከውን ዘወደ እዴከ ዘገባ እግርከ ፍሬ ከርስከ መራእየ እንስሳከ ብሩክ ይበለነ እግዚአብሔር። አልቦ ባይዳ አምላክ መሐረነ ስሊኻ ይቅር ወሉና ሁላችሁ ጋም ስሊኻ ታግዱ ስሊኻ ሰላም ለኩም
ለነፍስያ እስማን ተረዳያ ውስታዲያካ ማጸና እስማን ተረዳያ ውስታዲያካ ማጸና ለነፍስያ እስማን ተረዳያ ውስታዲያካ ማጸና ለነፍስያ እስማን ተረዳያ ውስታዲያካ ማጸና ለነፍስያ እስማን ተረዳያ Sambena
Bahar
አስበን ደግሞ רוצים להפסיק הם בעמידה, הם עייפים. לא גם התפילה של יהיה לנו
እስከ ለዓለመ ኢየሩሳሌም ወአነጸ ዘሩባቤል ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም ወአነጸ ዘሩባቤል ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም ወአነጸ ዘሩባቤል ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም
السماء كدغلي توشا אתם תזכרו בפעם דברים לא שומע לא ייתן לך גם תגיד לו תגייס איתו זה נכון אם אתה אמרת עכשיו וכל אנחנו נסענו לפריס גם הם ראו הם שרנו גם זה באוניברסיטה אם הם רוצים אנחנו מוכנים מאוד רוצים הם מאוד רוצים להכיר זה מתי אנחנו זוכרים זה אנחנו יכול לא כל הזמן חיים אנחנו מתים הילדים שלנו אחר כך הם זוכרים אתם הילדים שלכם יש במקום זה נותנים להם אתה צודק אתה יודע שיש בתלמוד מקום אחד שאומרים ככה היה חכם אחד שהוא היה מוכן לעשות טובה לכל אחד ביקשו ממנו הוא עושה אותו רב לא היה כהן הוא היה ישראל אז הוא אמר אבל אם מישהו יגיד תעלה לדוכן ותברך אותי כמו כהן אני גם מוכן עד כדי כך העיקר כל כך מבקשים אני מוכן זה אפילו גוזמה איך אפשר כן יכול לברך בסדר תגיד לי בבקשה מה ההבדל בלבוש בין יהודים ללא יהודים? היה הבדל? לא הרבה, אין הבדל. כן. קצת יש הבדל. כן, טיפה, מה שיש כאן. לפני אבות, לא בזמן שלנו, כן. בזמן אבות היה הבדל. מה היה הבדל? הראש שלהם לא עשו כמו גויים. אלא? רק צורה אחרת, מה? רק מתגלחים. היו מתגלחים? כן, הנשים מתגלחים הראש שלהם. והגברים? הגברים כמו רוצה, הוא מתגלח גם עושה כמו גויים, אותו דבר, אין הבדל. אם בשביל נשים הייתה הבדל, לא עושים כמו גויים, גויים עושים מספרים אותם. מעניין. וזה האבות לא עשו הכסים הגדולים, אסור לעשות זה. כן. כן, יבוא. יבוא? מה ההבדל? שלום. שלום. ברוכים הבאים. שלום. שלום. זה אלה? איזה שהיה ቤታንስ እንታቆነ ያአሁዶ ማብካለ አንታበል እንደገና እሱን ተረሱ ነው ምዝላል አይደለም حالف كاست አይደለም ከሙሉ ወተሪቁን ገፈን ተዋና ሐሙድ ወልፎይ አኺልና እንትን ወንድማ አኺልና አና ካላ መኳንንተ ቤተ መኳንንተ ቤተ Yeah.
አብያተያ ወይወርሶ መዛግብትያ አላ የልቀናዮ በውስተ አብያተያ ወይወርሶ መዛግብትያ የትቀናዮ በውስተ አብያተያ ወይወርሶ መዛግብትያ አላ የልቀናዮ በውስተ አብያተያ ወይወርሶ መዛግብትያ ነዳይዋ መስየና አሄደሯ ወሳቢያት ከማ የባርኮካ
ቤትካ ቤትካ ይባርኩከ ቤተ ሌዊ ይባርኩከ ይባርኩከ ቤተ ሌዊ ቤትካ ቤትካ ይባርኩከ ቤተ አሮን ይባርኩከ ይባርኩከ ቤተ አሮን ቤትካ ቤትካ ይባርኩከ ቤተ ካህናት ይባርኩከ ይባርኩከ ቤተ ካህናት ቤትካ ቤትካ ይባርኩከ ቤተ ነቢያት ይባርኩከ ይባርኩከ ቤተ ነቢያት ይባርኩከ ዓለም ትነበረ Yeah.
אתה יכול להפסיק רגע אחד, אני רוצה לשאול שאלה. פליס אברהם, איפה הפסקתם עכשיו? מתי זה ביום כיפור? מתי זה? בלילה? בלילה. איפה? ולמה הפסקתם? אנחנו עכשיו עייפים עם... רק בגלל זה. גם הגיע מזמור. זה המשך, סוף של זה. תגידי בבקשה, יש מטפחת בידו של מלכיצדק, נכון? מה זה? מה זה? זה בשביל זה היה שלו. מה זה? מקל. יש לו, היה לו בשביל... כזה עם מקל, כזה עם סוס. זה במקום זה. כן, הבנתי, אבל זה בשביל מה זה היה? המקל? לא מקל. אם יש משהו לעשות זבוב. כן, כן. לגרש את הזבוב. כן. בשביל זנב. זנב סוס. כן. כן, כן. זה לעשות, היה לו, לעשות, הוא חושב... יש, לא, כן, כן, זה חשוב. זה בשביל כך היה גם. בשביל תורה מסוס יחמתי גמג'נה תורה איבול. תורה זה גם יש לו ספרים. לחסות את הספרים. לעטוף אותם. כן. הספרים כולם עטופים. هيلاني صناعة وتبعدي ها؟ صناعي ها؟ صناعي صناعي أصنعني أصنعني
One was
ኃያላነ ነገደ ሮቤል ኃያላነ ነገደ ሮቤል ነገደ ሮቤል ኃያላነ ነገደ ሮቤል ኃያላነ ነገደ ሮቤል ኃያላነ ነገደ ሮቤል ነገደ ብንያም ኃያላነ ነገደ ብንያም ኃያላነ ነገደ ብንያም ኃያላነ ነገደ ብንያም ነገደ ብንያም ኃያላነ ነገደ ብንያም ኃያላነ ነገደ ብንያም ኃያላነ ነገደ ብንያም ሮቤል ወልድየ ኃያለ ሮቤል ወልድየ ኃያለ ሮቤል ወልድየ ኃያለ ሮቤል ወልድየ ሳምሶን ኮነ ኃያለ ሳምሶን ኮነ ኃያለ ሳምሶን ኮነ ኃያለ ሳምሶን ኮነ ኃያለ ዘቤዛውከ ወኃይልከ እላውፃእከ ምድረ ግብፀ ዘቤዛውከ ወኃይልከ እላውፃእከ ምድረ ግብፀ ዘቤዛውከ ወኃይልከ እላውፃእከ ዘቤዛውከ ወኃይልከ እላውፃእከ ወቤዛውከ ወኃይልከ ወመላእክተ በደመና ዘቤዛውከ ወኃይልከ ወመላእክተ በደመና ዘቤዛውከ ወኃይልከ ወሌሊትኒ ማንበሳተ ዘቤዛውከ ወኃይልከ ወሌሊትኒ ዘቤዛውከ ወኃይልከ ወሰልፎሙ ተከልፎሙ ዘቤዛውከ ወኃይልከ ወሰልፎሙ ዘቤዛውከ ወኃይልከ እንተ ዘውየዘ ሀሌወ ማረ ዘቤዛውከ ወኃይልከ እንተ ዘውየዘ ሀሌወ ማረ ዘቤዛውከ ወኃይልከ እንተ ዘበልስና ወወይነ ዘቤዛውከ ወኃይልከ ዘቤዛውከ ወኃይልከ ያሱካውከ ዘቤዛውከ ወኃይልከ አብረስካሁ ዘቤዛውከ ወኃይልከ እንታትከለ ሰለስናየለ ዘቤዛውከ ወኃይልከ ተከለ ኃይል ዘወረደ እምነ አርያም ዘወረደ እምነ አርያም ኃይል ዘወረደ እምነ አርያም ዘወረደ እምነ ኃይል ዘወረደ እምነ አርያም ዘወረደ እምነ አርያም ኃይል ዘወረደ እምነ አርያም ዘወረደ እምነ አርያም סליחה. משהו יפה מאוד. בסדר. ለዓለም ትነብረ የርኩዘ ወመጻ ኃያል ንጉሥ 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 ናሆ መጻ ኃያል ንጉሥ ወመጻ ኃያል ንጉሥ ወመጻ ኃያል ንጉሥ እስመ ኃያል ቃለ ንጉሥ እስመ ኃያል ቃለ ንጉሥ እስመ ኃያል ቃለ ንጉሥ እስመ ኃያል ቃለ ንጉሥ አባአኒ ቅድመ ንጉሥ አባአኒ ቅድመ ንጉሥ አባአኒ ቅድመ ንጉሥ አባአኒ ቅድመ ንጉሥ ቅድመ ንጉሥ ዋዳኔ ቅድመ ንጉሥ
ኃይለነ አባ ኃይለነ ኃይለነ አባ ኃይለነ 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 ዘክረየንስ ማንታዶናያ ኃይለነ ኃይለነ ዘክረየንስ ኃይለነ ኃይለነ ተስፋየን ተስፋ ዚሃያ ኃይለነ 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 አባ ኃይለነ ፈጣሪያኔ ፈጣሪያ ኩነኔ ኃይለነ አባ ኃይለነ ፈጣሪያኔ ፈጣሪያ ኃይለነ አባ ኃይለነ ገባሪያኔ ገባሪያ ኩነኔ ኃይለነ ኃይለነ ፈጣሪያኔ ገባሪያ ኃይለነ አባ ኃይለነ ኖላውያኔ ኖላውያ ኩነኔ ኃይለነ አባ ኃይለነ ኖላውያኔ ከህዝበ እስራኤል Yeah.
ለሲያኮነ ለዓለመ ዓለም 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 ለሲያኮነ አደረሊ ያደረሰ ለዓለመ ዓለም ለሲያኮነ ለዓለመ ዓለም ለሲያኮነ ለዓለመ ዓለም ለሲያኮነ Hey,